Okay. Alright. Alamak, dia nak rekod ke mana ni? Saya nak stop dulu ya. Nanti sekejap ya. Okay, tak apa. So, saya share screen sekarang. Mana screen yang saya nak share ni? Ni. Okay, kita share screen yang presentation kita ni. Okay, kita start from the beginning. Slideshow from the beginning. Okay, sebelum saya cakap lebih lanjut ya, saya nak bagi kita faham lah kan, bahawa saya akan interchange pusat tenaga, energy center dengan perkataan chakra. Kenapa? Sebab they mean the same thing. Dan saya sebenarnya sebelum ni saya tak berani nak guna perkataan chakra. Bukan pasal apa? Pasal banyak orang kaitkan perkataan chakra itu dengan bahasa agama Hindu. Sedangkan yang sebenarnya perkataan chakra itu dah diterima pakai even pada scientific community, sebab dia menceritakan tentang satu anatomi, boleh katakan anatomi spiritual ataupun energy body yang dapat dikesan dengan banyak cara sekarang ni dan dapat dikenal pasti nature dia. So because of that, perkataan chakra tu dah jadi macam kata orang putih macam tu. It's a scientific term untuk energy center. So saya gunalah juga sekarang, walaupun sebab saya dah lama tak berani nak guna ataupun elak daripada guna, saya jadi janggal untuk menggunanya. Dan juga saya tengok bila saya tulis, kadang-kadang saya tulis pusat tenaga, kadang-kadang saya tulis chakra. Jadi minta maaf lah sebab saya bukan nak kelirukan. Jadi bila saya sebut pusat tenaga, bila saya sebut energy center ataupun saya sebut chakra, benda tu sama. Okey? Okey, jadi apa dia sebenarnya energy center ni? Okey, saya nak bagi tahu latar belakang kenapa saya buat webinar inilah. Okey. Saya buat webinar ini atas permintaan ahli-ahli hili saya. Dan juga saya pernah ajar terapi garpen ataupun terapi menggunakan garpu penala atau tuning fork. Dan dalam terapi garpen pun kita ada banyak sebut tentang pusat tenaga, tapi saya tidak ada bagi satu kuliah khusus untuk pusat tenaga. Jadi hari ini saya bagi secara umum. Jadi kalau misal katalah ada orang yang dengar webinar saya ini dan nak lagi khusus, boleh tanya saya dan buat permintaan, dan saya akan buat webinar yang lebih private dan lebih mendalam untuk orang-orang yang nak sahaja. Dan bagi orang yang interested dengan apa-apa alat ataupun teknik yang saya paparkan dalam webinar ini yang agak umum, boleh juga tanya saya balik. Dan saya akan insya-Allah saya akan saya akan cuba raikan, maknanya saya akan buat secara khusus pula ya. Alright. Macam mana saya nak buat ni? Saya nak buat view. Alright. So please yang mana yang masuk ya, tolong mutekan diri sendiri ya bila masuk ya. Kalau tidak, apa you all buat kat sana semua akan keluar dalam webinar ini ya. Okey, so chakra ataupun pusat tenaga. Okey, dia sebenarnya daripada perkataan Sanskrit dan dia ada makna dia. Dia perkataan Sanskrit dan erti perkataan Sanskrit ni adalah dia bererti roda, vortex atau roda. Jadi bila kita kata roda tu, kita ingat roda tu bulat gitu je lah. Tetapi yang ini roda yang ada vortex, iaitu maknanya dia berputar macam putung beliung. Okey, jadi siapa yang biasa tengok chakra ni? Kita tak biasa tengok kan? Jadi kita macam mana tahu kata dia keadaan dia macam ni? Jadi ini sebenarnya orang yang buat latihan spiritual, dia akan dapat tengok benda yang kita tak nampak. Jadi kita tak nampak aura, kita tak nampak dan biofeel. Jadi kita tak nampak apa ni chakra ini, tetapi dia wujud. Orang macam saya memang tak nampak juga. Tetapi saya dapat rasa. Jadi sebab tu saya tahu benda tu wujud, sebab saya dapat rasa. I can feel
the energy centers and I can feel the chakras. You dengar clear-clear ke? Kalau tak clear, bagi tahulah saya tak clear. Okay. Kalau clear, alhamdulillah. Okay, jadi saya nak cuba tutup yang tepi ni. Saya pun tak tahu macam mana nak tutup. Saya ni nama je dah buat banyak webinar tetapi banyak benda yang tak reti buat juga. Kelakar kan? Okay, anyway, so dia ada banyak energy center dan setiap energy center dia ada dia punya dia akan pengaruhi badan kita. Dan dia bukan setakat pengaruhi badan, dia pengaruhi organ endokrin dan dia juga pengaruhi meridian. Saya tak masukkan kali ini tentang kaitan antara meridian dengan chakra, tapi dia memang ada kaitan. Sebab dia pusing-pusing kat situ juga macam circuit, energy apa semua. And then macam yalah kalau kita nak pergi tengok kita main switchboard and then dia supply kat mana berselirat kan. Jadi kita as a human being pun, kita punya badan pun dengan circuitry dia, dengan energy center dia, dengan meridian apa semua memang berselirat tetapi dia ada kaitan satu sama lain. Jadi hari ini saya explain tentang chakra, endocrine system dengan autonomic nervous system sahajalah. Sebab yang lain tu lagi complicated dan banyak lagi nak explain, saya takut tak ada masa. Jadi mudah-mudahan kalau Allah izinkan, kalau ada siapa-siapa yang nak yang nak further study lah further study bolehlah hubungi saya dan just put in a request. Okay, mudah-mudahan Allah izinkan saya akan cuba raikan. Okay, so let's go to the next one. So memang kita tak katalah dia duduk solid macam kita dapat nampak macam ataupun kita dapat rasa macam jantung kita dapat rasa kan, jantung kita dapat rasa, tetapi yang ni kita tak dapat rasa. Okey, kita tak dapat rasa. Jadi kita tak dapat rasa tetapi kita bukan tak dapat rasa, maknanya kita tak dapat nak pegang. Rasa boleh, pegang je tak boleh. Jadi dia adalah aspek kita punya anatomi spiritual dan mana saya nak take this down sekejap ya. Untuk break this down. Okay, good. So kita tak dapat rasa tetapi kita dapat kesan. Nanti saya akan bagi tahu cara kita nak dapat kesan. Kita dapat kesan dan juga tak dapat lihat. Tapi orang yang sensitif kepada energi dia dapat lihat. Okey, orang yang sensitif kepada energi dia dapat lihat chakra ni ya. Dia dapat lihat. Alright. Jadi dia berinteraksi dengan badan kita fizikal dan dia berinteraksi melalui sistem endokrin dan sistem saraf. Yang ini yang semua orang tahu secara umum. Tetapi dia juga berinteraksi dengan sistem meridian. Dan sistem meridian ni telah diakui oleh mainstream medicine ya, sebab mereka akui rawatan acupuncture dan rawatan acupuncture memang berlandaskan sistem meridian points, okey? Dan setiap chakra ini berkait dengan salah satu organ endokrin. Dan dia juga berkait dengan kompleks saraf sistem otonomi, iaitu simpatetik dengan parasympathetic nervous system. Okey. Jadi kalau kita tengok sistem endokrin adalah sistem kawalan macam mana kita punya badan menghazamkan makanan, macam mana kita fikir, macam mana kita digest kita punya food, buang air besar semua, and then tumbesaran, and then kitaran head, penjanaan sperma apa semua. Semua ini mediator dia adalah kita punya sistem endokrin dan dia punya master gland tu kat sini adalah the pituitary gland. Jadi dia adalah ductless system. Jadi macam dia tak ada pipe yang ni, dia macam rembesan tu just masuk terus dalam bloodstream. So hormon-hormon yang dikeluarkan oleh organ endokrin kita dirembeskan masuk ke dalam sistem pendarahan, circulation kita dan dia kawal proses-proses dalam badan. Dengan mengawal kadar hormon yang dirembeskan, maknanya nak keluar banyak ke, nak keluar sikit ke, nak contohnya lah kalau macam thyroid hormon thyroid kan. Kalau kita pregnant dia keluar lebih kan. Kalau kita tak pregnant dia keluar kurang. And then kalau kita tengah nak balik dia keluar lebih. So dia akan banyak dengan sikit mengikut
keperluan badan kita. Alright. Okey, jadi maknanya dengan kawalan ini, nak keluar banyak ke, nak keluar sikit ke, nak berhentikan ke apa sebagainya, dia akan membantu badan kita untuk dalam keadaan paling optimal lah untuk kesihatan. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita akan nampak ada 7 center. Root center, sacral center, lepas tu solar plexus, lepas tu heart center, throat center, and then kita ada third eye. Third eye tu pituitary gland center saya panggil. And then the last but not the least is the crown center. Okay, crown center. So this is the, apa orang kata, this is the sistem chakra kita. Alright, how dia berkait dengan endocrine organ? Ni dia kait dengan endocrine organ pula adalah apa orang kata, ni kita yang kat sini ni is the tulang belakang, dan tulang belakang ni ada akar tunjang, spinal cord, dan dalam spinal cord ni ada saraf-saraf yang akan pergi ke organ-organ kita, dan dia juga kontrol sistem simpatetik dengan parasimpatetik yang main peranan penting sangat, yang main peranan yang amat penting tentang kita punya fungsi organ-organ kita dengan emosi. Okey, emosi. Jadi kalau kita faham tentang kaitan antara chakra dengan autonomic nervous system, dengan endocrine system, dengan emosi, mungkin kita dapat membantu diri kita untuk menjadi lebih cemerlang, lebih optimal dalam kita punya fungsi badan. Okey, so kita pergi ke sistem endocrine dengan chakra. So daripada sini kita tahu ya betapa holistiknya badan kita kan. It's really holistic. Dia ada kaitan dan imbangan antara emosi, pemikiran, pemakanan, riadah. Dia berkait antara satu sama lain. Jadi kita punya sistem chakra ni pun dia boleh terkesan dengan aktiviti kita ya. Dia boleh terkesan dengan emosi kita, dia boleh terkesan dengan pemikiran kita. Dan dia boleh terkesan dengan apa yang berlaku pada kita. Dan ya sistem chakra ni kalau kita lihat pada yang paling bawah, yang root dengan sacral dengan solar plexus, dia lebih kepada kita punya naluri, insting dan secara automatik dan sebagainya, dan sebelah atas dia banyak tentang kita punya mental process. Okey, semasa semua yang ni chakra kita ni semua seimbang, optimal, harmoni, jadi kita akan juga jadi orang yang syumul, yang komplit. Dari segi rohani, ataupun kita boleh kata kamil, dari segi rohani, mental dengan jasmani. Everything will be optimum. Kita tak jadi ekstrim, kita tak jadi terlampau emosional, kita tak jadi kaku, kita tak jadi takut dan sebagainya. Okey, kalau tak takut, manusia mana ada yang tak takut. Tetapi dalam kawalan. Okey. So dalam keadaan ideal, semua energy center kita berkembang dengan baik dan menyumbang kepada keadaan optima badan. Okay, menyumbang kepada keadaan optima badan. Naluri, firasat, emosi, pemikiran akan bekerjasama untuk gerakkan kita membuat tugasan insaniah kita secara adil, saksama, belas kasihan dalam keadaan teruja, aman dan bahagia. Okey. Jadi dalam kehidupan seharian ini, is ideal, tapi it's not common that everything running well. Memang dia akan sangkut sana, sangkut sini, ni tak kena, tu tak kena, terjejas ke sini, terjejas kat sana. Jadi kita punya sistem ni kadang-kadang ada yang overfunction, ada yang underfunction. Ada yang terlalu aktif dan ada yang kurang aktif. Okey. Okey, saya nak tengok dia punya ni. Alright. Okey, so next slide. So bila kita punya energy center ni, chakra kita tak seimbang, ada masalah kesihatan yang boleh berkait dengan tidak seimbang chakra. Dan dia akan gugatkan sistem endocrine dan yang berkait dan sering menyebabkan penyakit. The good news is that ada teknik dan ada rawatan dan ada teknik untuk mengesan
which energy center is having a problem, dan ada teknik dan rawatan untuk imbangkan semula pusat tenaga. Jadi maknanya bila kita kata kita buat chakra healing ataupun chakra balancing, bukan bererti kita rawat penyakit, tetapi kita rawat perkara yang boleh ada pengaruh atas penyakit. Beza kan? Beza antara yang kita kata dia rawat dengan dia ada pengaruh atas penyakit. Okey. Tetapi yang inilah yang kita katakan, kalau kita dapat cari root cause masalah kita akan menjadi, kesihatan kita akan menjadi lebih utama. Jadi maknanya orang yang faham dan ketahui tentang keadaan pusat tenaga dirinya, dia ada cara dan jalan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang menyebabkan pusat tenaga dia tidak seimbang. Jadi itu yang message yang saya nak hantar, nak bagi kat you all hari ini. Bukanlah maknanya sistem-sistem ini cuma ada untuk orang yang duduk, apa orang kata energy work apa semua. Tapi kita semua patut ada sedikit maklumat dan ilmu tentang energy centers kita. Okey, dan bagi orang yang datang lambat sikit, saya nak ulangi, perkataan chakra, energy center, pusat tenaga adalah benda yang sama. Dan kenapa saya guna perkataan chakra walaupun dia daripada Sanskrit adalah kerana dia tak terima pakai oleh ahli-ahli sains sebagai satu deskripsi ataupun satu nama untuk pusat tenaga yang ada kaitan dengan sistem endokrin. Dan awal tadi saya dah ceritakan nature of the energy center, dia adalah dalam bentuk vortex, ya, vortex. Okay, and the other thing yang saya nak bagi tahu adalah bahawa energy center ini buat masa ni ada cara dan teknik yang boleh menyebabkan kita dapat detect keadaan energy center kita. Alright. Jadi saya pergi kepada center-center yang seterusnya. Saya tak buat pula gambar chakra itu, tetapi sebab saya dah tunjuk awal-awal dan kebanyakan kita tahu yang ini root center, dia duduk di bawah sekali dekat kita punya spinal cord. Spinal cord maknanya kita punya tulang tengah ni, kita punya akar tunjang ni yang keluar dekat kita punya vertebra ni sampai ke tongking kita. So dekat tongking kita adalah kita punya root center, ya. Okey, jadi orang yang boleh tengok color, dia kata this root center ni, dia punya color adalah merah. Jadi organ-organ yang boleh terlibat kalau root center ni tidak seimbang, sama ada terlalu kurus atau terlalu gemuk ataupun tak ada selera makan ataupun selera makan terlalu banyak, jadi gemuk dan kurus. And then penyakit-penyakit yang melibatkan tulang, especially yang sakit-sakit lutut dan sebagainya, penyakit-penyakit autoimmune, kanser, HIV, cepat penat, sakit-sakit yang berkenaan dengan kidney ataupun ginjal atau buah pinggang, sakit-sakit yang terlibat tulang belakang. Dan isu root center ni adalah survival dengan security. Apa dia? Rasa selamat, rasa tak tergugat dengan struggle for life. Macam orang kata kalau kita tengok Maslow's triangle tu kan, yang Maslow tu kan yang kat bawah sekali tu is about survival kan. So it's about survival, it's about the root center. So saya tengok kan banyak masalah kita memang duduk dekat root center lah. Jadi kalau saya buat energy work, saya dapat rasa dengan tangan saya keadaan base center dengan crown center dan sebagainya. Kadang-kadang saya akan buat perbandingan dan saya tengok banyak orang masalah dia root center dia is under functioning. Sometimes the crown center or the heart center apa semua is functioning terlampau. Macam energy dia tak balance. Okey, jadi banyak problem kita sekarang ni banyak dekat root center ni. And then when in terms of survival, bila banyak orang yang kerja tak dapat kerja, hilang pekerjaan dalam keadaan apa orang kata COVID dan sebagainya, memang kita dapati bahawa root center issues memang banyak waktu ini. Okay, root center issues. Alright.
Dan dia berkait dengan suprarenal gland yang duduk atas buah pinggang. Okey, dia macam suprarenal gland ni dia keluarkan hormon ya. Hormon kortisol pun keluar dari situ, hormon adrenal hormon keluar kat situ, dan dia terlibat dalam kita punya survival instinct. Fight, flight. Orang yang kalau macam dulu kita kena kejar harimau, kita kena lari kan, ataupun ada musuh nak menyerang, kita kena lawan. Ataupun kita dah kaku dengan ketakutan. Okey, jadi ini semua adalah daripada root center reactions. Okey. And then berkait tenaga fizikal, grounding dan keselamatan dan survival. Dan secara fizikal, kawasan badan adalah back, kaki, legs, the whole of the legs, and then hip joint, and spine. Okay. And then bila this pusat tenaga root ni is optimal, dia akan ada rasa selesa, rasa tak tergugat, jati diri dia kuat, and then dia confident. Kalau dia tergugat pula, memanglah kita akan dapati orang ni bimbang, kurang percaya diri dia, and then kurang percaya kat orang. Okay, they don't trust themselves, but they also don't trust other people. Alright, that's the root center. So, bila root center ni kurang aktif, takut, tergugat, hilang keyakinan. Jika terlalu aktif pula, dia jadi very materialistic, tamak, tidak mau berubah, sentiasa cari jalan kukuhkan posisi diri. Itu sebab saya kata masa ini dekat Malaysia banyak orang yang ada root center problem, yang selfishnya, yang nak kekalkan kedudukan dia, yang tamak, dia tak nak tolong orang tapi dia bolot semua duit untuk diri dia, beli kereta besar-besar, ambil gaji yang tak sepatutnya dan sebagainya. Itu semua ada root center problems. Dia dah overact. Jadi kita dah nampak dah, inilah kita punya problem sekarang ni, root center. Dengan yang tak yakin dia, dengan yang nakkan nakkan kedudukan, nakkan pangkat, nakkan duit, nakkan harta, and don't care how they do it, how they get it, they don't care, because dia punya root center is over active, and dia punya yang kat atas ni memang tak aktif langsung lah, hilang dia punya pertimbangan, pemikiran. Okay, so that is the root center. So the second one is kita panggil sacral center. 3 inci bawah pusat. Dan energi dia orange. Tadi merah, ni orange. Jadi organ terbabit adalah pundi kencing, and then masalah-masalah seksual. Okay. And then kanser pun ada terlibat. Okay. Masalah prostat, dan okay, apa dia lagi, masalah orang perempuan ni, fibroid, period tak betul dan sebagainya, termasuklah kanser pada organ reproduktif and kanser pada prostat. Okey, jadi sacral center ni sexual organ lah, tetapi dia juga tentang emosi kita. Dan yang orang yang boleh express dengan cara confident dan boleh open dan boleh mesra dengan orang, ada passion, okay? That means to say dia orang yang balance, ini sacral center. Jadi kalau pusat tenaga ini rendah, kita jadi orang yang macam kaku and tertutup terhadap orang. Jadi terlalu aktif pula, memang dah terlebih lah, manja sangat, suka pegang-pegang, suka meleseh, dan mungkin terlalu tinggi nafsu seks. Itu tak semestinya tau. Yang jenis yang suka pegang, suka meleseh, suka terlampau rapat, tak ada boundaries tu pun, it could be that their sacral center is too active. Okay, then the next one is the, apa orang kata, this is the
solar plexus. Jadi solar plexus ni atas pada pusat. Jadi dia kawasan perut yang atas pada pusat, warna kuning. Jadi penyakit yang terbabit dia pasal dia relationship dia dengan endocrine organ apa? Adrenal juga, tapi also pancreas ya. Pancreas. So dia ada kaitan dengan pancreas, dia diabetes, and then pancreas keluarkan digestive enzyme kan. So penghazaman, and then even gallbladder punya penyakit, dan juga masalah diabetes kita tahu kan, hypoglycemia, gula dalam darah terlampau banyak will be diabetes, tetapi kalau terlampau kurang will be hypoglycemia. Jadi orang yang hypoglycemia tu dia selalu merujuk rasa sejuk. Okey. Jadi perut, usus kecil belakang dengan belakang directly belakang perut tu lah, upper back and spine. Jadi macam kalau kita punya belakang ni selalu tegang dengan apa semua, it could be solar plexus punya center problem. Okey, jadi banyak kalau kita tengok kalau pesakit saya kan dia selalu kalau macam dia sakit perut, dia tak akan gaduh sakit perut. Kadang-kadang tu dia tak gaduh sakit perut pun. Dia kata dia tak sakit perut tetapi dia punya belakang ni sakit sengal. And then tengah-tengah malam belakang ni sakit, lengung bau ki. Sebenarnya that one is actually a problem dekat dia punya perut. Gastroesophageal junction ke, this is a form of GERD whereby you tak rasa kat sini tapi you rasa kat bau. Okay? Tetapi kalau kita dia optimal, kita akan teguh pendirian dalam kumpulan, maknanya kita dalam grup pun kita rasa confident, and then kita ada tinggi jati diri. Okay, jadi bila dia kurang optimal, orang tu akan jadi pasif, tak boleh buat keputusan, wishy-washy, kejap kata A, lepas tu kata B. And then kalau terlampau aktif, dia akan menjadi pengarah yang terlampau sangat, dan juga dia boleh jadi agresif. Alright. So that one is the navel solar plexus center yang atas pada pusat, warna jingga. Okay, the next center adalah heart center. So heart center memang dekat sini lah, bukan setakat belah kiri sahaja, but the whole thing. Okay, kalau kita tengok pada yang tasawuf, dia divide into 3. The heart center dia ada 3 sub-centers, but it's actually the whole area of the chest. Okay, color green. Color ni is actually debatable lah. Ada orang kata green, ada orang kata is more emerald lah. Because banyak orang yang dia dapat nampak, dia nampak macam color tu lain-lain ya. Jadi kita is subject to interpretation lah, orang yang nampak-nampak ni. Okay. Kawasan yang terlibat pada gangguan pada pusat tenaga ini memang dia akan libatkan tekanan darah tinggi ataupun problem circulation, problem jantung, then otot-otot. Okay. Dan dia memang berkait dengan kasih sayang. So kelenjar gland endocrine is the thymus gland, and the system is the system circulatory, iaitu pembawa darah lah, pembuluh darah. Dan the heart center membawa sifat belas kasihan, high sense of consciousness, group consciousness. Group consciousness tu macam kita tak rasa macam problem tu, macam kalau kita ada problem ataupun group kita ada problem, kita pun akan rasa problem group kita. Jadi macam dia punya simpati tu, empathy tu tinggi, bukan terhadap diri dia sahaja dengan masalah dia, bukan selfish, tetapi dari segi group. Dia kalau macam dia tak boleh tengok orang lain ada problem dalam dia punya kumpulan pun, dia akan rasa simpati, dia nak tolong dan sebagainya, because dia ada banyak compassion and kasih sayang dengan sifat rahmat. Heart, lungs, blood and circulation adalah organ-organ dan kawasan-kawasan yang terlibat. Okey, jadi bila heart center ni tak optimal, dia memang tak ada belas kasihan terhadap orang lah. Dia boleh jadi kejam, dan dia boleh jadi sombong dan sukar nak didekati. Okey, difficult to approach, ataupun dia rasa macam tak nak open lah. But if it is too active pula, dia tak ada sempadan. Tak ada sempadan ni problem juga. You pernah rasa tak macam tak comfortable bila orang tu datang nak bercakap dengan kita, dia nak duduk rapat-rapat dengan kita. And then on top which dia nak kita sayang dia sangat.
And then dia akan do everything, dia sacrifice dan menyusahkan diri dia untuk orang yang dia sayang, tetapi lepas tu dia demand pula orang tu bagi yang sama. But it is not possible. Okay, it is not possible. Jadi dia akan expect orang tu macam tu juga. So kind of it's really not a good situation to be in. So heart center kita ni, dia kena seimbang. Dia tak boleh tak aktif dan dia tak boleh terlampau aktif ya. Jadi dia ada keadaan optima dia. Selalu kita sebut kata you macam kita, apa yang kita nak kata apa, you cannot have dalam satu keadaan banyak sangat pun tak boleh, sikit sangat pun tak boleh. Macam kita makan lah. Kalau kita makan banyak sangat, kita dapat masalah. Kalau kita makan tak cukup, dapat masalah. Jadi kita punya energy center pun, kalau ada terlebih energy pun masalah. Kalau tak cukup energy pun masalah. Dia kena ada keseimbangan. Alright. Dia keadaan dia yang optimal. Okay. Lepas tu, throat center tu memang dekat sini lah. Dekat kita punya throat ni kan. Okay, so this throat center, warna dia biru, ada orang kata hijau juga. Okay, so this color memang depends on orang yang nampak lah kan. And then penyakit yang terlibat adalah lelah, masalah tekak, tonsil, masalah thyroid sebab this one is related to the thyroid gland. And then masalah gigi, gusi dan sebagainya. Masalah juga esophagus. Okay, masalah suara, dan dia punya isu ataupun dia punya tema dia adalah communication. Jadi isu dia dan tema dia adalah pertuturan, komunikasi, penulisan, menyampaikan buah fikiran dengan cara jelas. Kat sini kita nampak ya, kita kalau kita dengar orang tu bercakap dan kita jenis yang senang faham, kita dapat analisa, kita akan dapat tahu siapa yang ada throat center yang optima. Sebab bila dia bercakap dengan kita senang faham. And bila dia menulis, kita baca penulisan dia, so kita dah faham. And then apa yang dia nak sampaikan tu, dia punya idea tu dia nak sampaikan, dia akan sampaikan cara yang jelas. Even idea yang kompleks dia boleh simplify dan dia boleh bagi kat kita faham dengan baik. Okey, jadi organ di bawah naungan dia adalah tekak lah kan, tekak, thyroid, mulut, gigi, lidah dengan jaw kat sini kan, rahang. So bila pusat tenaga ini, bila dia optima, individu itu boleh mengekspresi diri dengan cara yang sangat kreatif. Okay, and then bila tak aktif, kita nampak ada orang yang dia nak bercakap dengan kita, dia nak bagi tahu sesuatu, tetapi dia tak dapat nak keluarkan idea untuk nak bagi kita faham. Jadi bila dia tak dapat nak cerita kat kita apa yang dia nak cerita yang sebenarnya, dia banyak diam. Dan dia tak tahu macam mana nak beritahu. Jadi orang macam ni kadang-kadang dia jadi marah tau. Dia jadi marah sebab apa? Dia banyak benda dia nak cerita kat kita, tapi dia tak dapat nak cerita, so dia akan jadi marah sebab dia tak dapat nak komunikasi. Kalau you tengok anak-anak autistik, banyak yang macam tu juga kan. Dia ada benda dia nak cerita kat kita, but they have a problem and they cannot communicate. So dia akan jadi angry. Why? Because they cannot express themselves. Tapi kalau bila terlalu aktif pula, jadi masalah pula. Dia suka bercakap, dia tak suka dengar. Dia nak orang faham dia tak faham orang. Dan dia bercakap, tak bagi peluang orang lain untuk bercakap. Okey, kita pernah jumpa kan orang macam ni kan. Kadang-kadang saya pun jadi orang macam ni. Sorry lah. Tapi selalunya ada, hoi, dengarlah sikit. Okey, saya dengar. Actually, I'm a good listener juga. Kalau tidak, saya tak boleh jadi homeopath. You have to be a good listener to be a homeopath. You have to understand your patient's problem. Tapi ada masa-masa tu, sebab saya dah dengar, dah saya tak larang nak dengar. Jadi saya banyak akan bercakap. Yalah, jadi itu yang cari peluang tu. Bagi webinar, boleh bercakap ya. Okay, so this is the pituitary center. Kenapa dia kata third eye? Sebab yang ini kan, mata ada dua, jadi kat sini ada mata lagi satu yang kita tak nampak. Mata ni mata hati, mata firasat.
Okay, dark blue ataupun indigo, blue yang nak purple. Okay, jadi penyakit yang berkait adalah sakit kepala, penyakit saraf, penyakit otak, dalam hidung, penyakit pituitary gland dan mata kiri. Alright. So this pituitary center ataupun third eye center ni, dia adalah master gland. Kalau kita ambil pituitary gland, dia adalah master gland. It is the master gland. So this master gland, dia apa orang kata? Dia kawal organ-organ dan endokrin yang lain. So dalam pituitary gland ni, between the pituitary, hypothalamus pituitary axis ni kan, dia control organ-organ lain. Dia control kita punya endocrine organ, dia control kita punya sexual organ, everything. So this is the master gland, and the pituitary center tu is also center yang penting untuk perkembangan seorang individu. So kalau pituitary center dia block, memang you akan dapati nanti saya cerita. Okey, jadi pusat ni untuk firasat, tenaga kerohanian dan ilham. Jadi orang ni banyak ideas, dia ada insting, dia dapat agak macam ni, dia dapat macam give a good macam dia ada a good inkling of the situation dan sebagainya, dan di bawah naungan dia yang saya sebut tadilah, nervous system, sensor apa semua. So bila kurang aktif, maknanya dia akan buta mata hati in the sense that dia jadi macam sempit, fikiran dia sempit. Jadi orang yang fikiran sempit ni, masalahnya dia tahu, dia tak tahu, dia tak ada idea of, dia tak dapat nak timbang yang mana betul yang mana salah. Jadi dia terpaksa dengar cakap orang lain. Jadi dia akan pandang tinggi kepada orang-orang yang ada figure authority, contohnya pemimpin ataupun macam ustaz, dan dia akan percaya kat ustaz tu cakap salah pun dia akan percaya, sebab dia sendiri tidak dapat nilai yang betul dengan yang salah. Dia depend kat orang. Kenapa dia boleh depend kat orang? Sebab dia sendiri tidak dapat guidance, ya, tidak dapat apa orang kata, yang ihdinas siratal mustaqim tu. Ya Allah, guide me, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Jadi Allah nak tunjuk kat kita melalui apa? Melalui badan kita, melalui pertimbangan kita. Jadi pertimbangkan kita duduk kat mana? Duduk kat otak, duduk kat pituitary gland, duduk dekat kita punya third eye center. So kalau benda tu block, we do not get that guidance. Bila kita tak dapat guidance, kita tak tahu. Kita macam buta mata hati. We don't know what is right and what is wrong. Jadi kita membabi buta mengikut orang tu. Orang tu kata A, orang tu kata B. Orang kata ni salah, orang kata ni betul. Kita sendiri tak dapat nak timbang. Sebab tu yang ustaz-ustaz yang suka mainkan orang-orang macam ni, which is actually, I'm sorry to say, majority of certain people, I tak berani nak kata majority of people lah. Majority of certain people are like this, certain ni, dia percaya semua yang leader dia cakap. Leader dia jadi corrupt, beli kereta besar ke, beli rumah besar ke, pun dia akan cari alasan untuk leader dia. Pasal apa? Pasal dia tak dapat nak pertimbangkan, dia tak dapat timbang. Dia punya mata hati, dia punya guidance tu tak sampai kat dia. Dia macam, apa orang kata, macam tanah yang tandus, tanah yang kering kontang, yang mana kalau hujan turun pun tak lekat kat dia. Pasal dia tidak dapat guidance. Alright. So dia senang keliru, dia banyak bergantung kepada orang dalam tumpuk kuasa dan ustaz dan sebagainya. Tapi kalau terlalu aktif pun tak bagus juga. Sebab kalau pituitary gland terlampau aktif ni, dia akan banyak berkhayal. Sampai ke peringkat halusinasi, dia nampak benda yang tak wujud, ataupun dia seorang je nampak, orang lain tak nampak. Jadi dia boleh jadi ke arah skizofrenia pun boleh. Okay. So this is the pituitary center. It has got to be balanced. Tak boleh terlebih, tak boleh kurang. Macam saya sebut sebelum ni. Okay. Okay, so we come to the last center lah, which is the crown center. Dia duduk kat atas, just above. And color is purple. Kawasan terbabit dia memang banyak
berkenaan dengan mata kanan, and then tadi mata kiri, ni mata kanan, energy, sawan, and then bahagian otak juga dengan it also involve the pituitary gland, pineal gland. Pineal gland is part of the pituitary gland. Pituitary gland and then the pineal gland ada a portion of the pituitary gland. Alright. So crown center, dia pusat pencerahan pemikiran, dynamic, kebenaran, universal truth. Dan bagi saya dia juga macam kalau dia open, kalau dia tak block, kita banyak idea dan kita banyak ilham dan kita macam dapat juga dapat apa orang kata guidance yang sama macam yang tadi yang third eye center tu, dia juga untuk kita dapatkan direct guidance, apa yang saya sebut sebagai ilham. Ilham ni, if you pernah dapat ilham, dia macam light bulb moment. Aha, macam tu. Oh, macam tu. Jadi sebelum ni kita tak apa benda ni, kita tengok-tengok, suddenly walaupun kita tak baca kat mana, suddenly oh macam tu rupanya. Jadi this is the kind of ilham that comes to us from the universal ataupun from what we call the information center. Kalau siapa nak tahu apa dia information center yang saya pernah sebut, information center tu adalah kalau kita translate into bahasa spiritual, mungkin, I'm not saying yes, I'm not saying no, mungkin dia ada kaitan dengan Lauh Mahfuz. Jadi this IF ataupun information center ni ada banyak nama, banyak nama. Tapi nama saintifik yang di-apply kepadanya, orang yang kaji quantum physics, dia kata this information center, this place where all the knowledge is in frequencies. And saya dah ada webinar tentang frequency healing last 2 weeks. And this information center, knowledge is available to everyone. Tetapi only orang-orang yang terbuka dia punya pituitary gland dengan crown center boleh tangkap. Alright. Jadi kadang-kadang kan, saya pun heran. Kadang-kadang ada buku-buku yang saya baca. Saya baca. Oh macam ni. Saya cepat-cepat faham. Tapi bila saya share dengan orang tanya balik ke saya, apa benda ni tak faham lah, macam Greek. I kata, why is it that you say it's Greek when I understand? So rupanya, in order to understand something, dia kena ada something else yang ada dalam diri kita. Satu kefahaman yang luar daripada buku. Knowledge beyond knowledge. Dan bila ada benda tu kat kita, ada this available information center yang boleh masuk ke dalam diri kita, then dia akan kita dapat faham. Dan kadang-kadang kalau Allah izinkan kita punya truth center pun bagus, kita dapat fahamkan orang. You pernah tengok tak orang tu dia boleh baca tak payah teks. Dia buka je mulut, pum pam. Everything that comes out teratur dengan bernas. Rupanya dia tak ada buat preparation, dia tak ada practice depan cermin, which many of us do lah bila nak bercakap, practice depan cermin dulu apa semua. Dia tak buat tu semua, tetapi idea dia keluar sebiji bernas. Kat mana dia susun idea tu, kat mana dia dapat bernas tu, itulah dia kita panggil a person with developed thinking. Jadi walaupun dia please mute yourself. I boleh dengar anak-anak yang menangis apa semua. Okay. So kawasan yang bawah naungan tu tadi kita dah sebut. Alright. Jadi dia is also about wisdom. Jadi yang tadi kita sebut tentang orang yang dia punya pituitary center tertutup. Jadi dia tak boleh nak judge, dia tak boleh nak nilai baik dan buruk. Dia tak boleh nak fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia tak reti. Jadi dia ikut cakap orang tu tak betul pun dia ikut sebab dia sendiri tak dapat nak agak. Tetapi bila kita ada crown center yang well developed, why you please don't unmute yourself. I'm not going to allow anybody to mute tu ni. Sebab apa? Sebab bila saya allow, jadi problem. Okay, so berkenaan dengan hikmah. Jadi bila kurang aktif, kurang hikmah. Rendah kesedaran kerohanian, sempit pemikiran. Kalau terlalu aktif, dia boleh tak boleh. Kalau terlalu aktif tu nanti jadi orang Melayu kata gila isen pun ada kan.
So yang tu kalau dia dah terlampau buat amalan-amalan spiritual and then terbuka dia punya crown center, pituitary center, but they themselves are not ready for it. You know, they are not ready for it. So bila dia dah not ready for it and it happens, so apa yang berlaku ialah dia ketepikan keperluan badan. Dia tak nak makan, dia nak duduk aja, dia nak fikir, and then dia duduk kat tengah semayang ataupun dia duduk atas, dia buat zikir dan sebagainya. Tapi dia tidak imbangkan dengan tuntutan terhadap keluarga dan masyarakat. Problem juga kan? Problem. Jadi orang-orang yang orang kata cuba tuntut, cuba zikir, cuba ni, bila dia punya crown center terbuka tetapi dia sendiri tak ready for it, this is what happens. Okay? So sekarang kita dah faham all the centers. Kita tengok sini, I'm not going to explain, this is too complicated for me to explain here. Tetapi inilah kita punya central nervous system, autonomic central nervous system, dan dia ada kaitan dengan organ-organ, dan dia ada kaitan dengan energy center kita. It's beautiful. Saya dah cakap tadi, kalau kita nak explain, kita tak dapat tengok the order. Kita nampak macam dia berselirat. Sebenarnya dia tak berselirat. Dia ada dia punya turutan, dia ada dia punya the flow and everything. Everything is, orang kata, in a very optimized and balanced condition. Ini yang bila kita dalam keadaan optimal. So, sistem endokrin ya. Okey, yang ini yang saya cakap tadi. So adrenal, ovary, pancreas, thymus, thyroid, pituitary dengan pineal. So secretion dia, yang pineal ni keluarkan melatonin, pituitary somatotropin dengan banyak lagi sebenarnya, ACTH dan sebagainya. Thyroxine, and then the thymus keluarkan lymphocyte which is berkenaan dengan sistem imun kita, and then the pancreas keluarkan insulin. Banyak lagi ya. Yang ni is very simplified. Testicles, ovary, estrogen dengan progesterone dengan testosterone. And then adrenal cortex, adrenaline, cortisone dan sebagainya. So dia punya governing, survival, ovary, development, and then pancreas, metabolism, digestion, thymus, immunity. Actually it's all bukan setakat thymus saja, immunity pun thymus juga, thyroid pun thymus. And then growth dia actually cross juga. Thyroid pun ada kaitan dengan growth, and then the pineal gland is about kita punya rentak ya. That's why masa PKP ni banyak orang akan hilang dia punya body rhythm, dan malam jadi siang, siang jadi malam, sebab pagi dia tak payah bangun pergi kerja, dia tidur lewat, and then dia bangun lewat, and then dia makan pun time makan dia lari dan sebagainya. Dia hilang dia punya body rhythm, lepas tu dia tak boleh tidur. Dia punya pineal gland, dia punya crown center is affected. Okay, so that is why kita ni walaupun PKP ke apa ke, kita kena make sure kita ada kita punya rutin harian. Yang terlibat selalunya remaja ya, remaja whereby dia tak payah pergi sekolah dengan sebagainya, so dia punya rhythm dia off. Jadi kita sebagai mak bapak kita kena set the rhythm. Time bangun tidur, time mandi, time dia solat, time dia makan, semua kita kena set. Why? Kalau kita tak buat macam tu, dia punya energy center pun dia akan jadi off, and then dia punya otak jadi tak betul, and banyak masalah akan timbul, and especially masalah-masalah berkaitan dengan emosi. Okay. So macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu pusat tenaga mana yang bermasalah? Okay, pusat tenaga mana yang bermasalah? Alright. Dia ada banyak cara, tapi saya bagi yang kita boleh buat kat Malaysia ni. Okay, ni cara-cara yang ada available dekat Malaysia ni. Nombor 1 is biofield scan. Nombor 2 is bila kita guna tuning fork. Okay, kita guna tuning fork. Dan kita guna tuning fork ni kita boleh, apa orang kata, we can dengar tune dia, and kita boleh tahu kat mana dia punya kepincangan. Okay. Yang ni kalau nak tahu details kena ambil kursus tuning fork pula. Okay, kalau nak tahu details lah. Alright. And then kita boleh buat scan. So scan ni bioresonance, banyak alat bioresonance sebenarnya yang boleh scan. Tetapi yang saya sebut in particular is dia punya scan yang guna Healy. Okay, yang ini kalau you kenal siapa-siapa yang ada alat ni, you boleh request. Selalunya saya selalu bagi tahu orang yang ada Healy ni,
Orang kalau minta kat you pertama kali, bagi free. So dia minta, boleh tak you buatkan untuk saya aura scan dengan chakra scan. Okay, first one is free. After that, you kena runding lah untuk bayaran. And then tak boleh lah sampai 8 orang, 9 orang dalam satu keluarga minta free seorang satu. Satu family satu je lah bagi free kan. Saya kesian juga orang-orang yang jadi owner Hili ni. Asyik duk kena bagi free je. Banyak masa dia habis kan. Tambah lagi time-time PKP ni, duit susah nak cari kan. Jadi masa pula terluang, jadi saya kata satu family seorang aja lah free Sebab ada orang yang ambil kesempatan, dia scan semua orang dalam family. Lepas tu dia, yelah, kalau ucap terima kasih tu insya-Allah lah dapatlah pahala kot tetapi lebih pada tu saya tak mau cakap lah, nanti menyusahkan orang pula. Okay, so these are the cara nak bagi tahu pusat tenaga bermasalah. Ada cara lain kalau saya, you can ask me to do a scan. Tapi I'm sorry, I tak bagi free lah. Unless you kata I really tak mampu and I really need to know ni, you boleh. Saya ada duit, apa orang kata, duit tabung yang saya boleh guna. Sebab the thing is that my center bukanlah free. Bayar sewa, bayar this, bayar that. So we have to pay. So maknanya, tapi if you really can't afford and you really need help, boleh jumpa saya ataupun buat appointment and kata saya nak minta charity guna duit tabung. Jadi saya boleh buat. Sebab apa? Tangan kita pun dah boleh scan. Okay? Orang yang pandai, tangan dia, bukan pandai lah. Kalau pandai nak ingat, macam seolah saya cakap saya pandai pula. Tapi orang yang ada ilmu tentang energy body, dia boleh scan tengok which energy center tak betul. Okay? Jadi maknanya that one susah you nak agak betul ke Dr. Su cakap ni. Dia termerang je kot. Sebab apa? I how to prove to you that what I'm saying is right? I can't prove it, right? So you boleh compare dengan resonance scan, maklum balas dengan tuning fork. Sebab apa tuning fork ni you can hear the tone. And bila tone lari kita tahu, okay, there's something wrong with this energy center, tone dah lagi. We can tell. And I have trained my staff to be able to scan, to able to use the tuning fork untuk nak tengok energy center yang mana yang problem. And then biofield scan memang adalah satu software yang boleh break up the light. I will show you. This is a biofield scan. Okay, dekat saya punya center, homeopati integrasi Bangi dengan homeopati integrasi Melaka, kita ada benda ni. Tapi unfortunately masa lockdown you tak boleh datang tidak dibenarkan. So this biofield scan, kita boleh buat assessment tentang energy center. So kalau you tengok, sebenarnya saya ambil orang yang energy center dia yang dua ni yang tak ada masalah. You tengok, you can see very clearly the pituitary center. Crown center memang tak nampak sangat, tetapi yang atas badan tu nampak. So this is the pituitary center, and then you can see very clearly the throat center, and you can see that the heart center dengan the solar plexus center is very clear and dia macam connected. And then kalau kita tengok sistem Lataif, dia kata this heart center ada tiga part, 1, 2, 3. So you can see that. And this one clearly is the solar plexus center. Color dia memang tak tally dengan color yang kita cakap tu kan? Tak apa. Why? Because this is a biofield scan. Dia tidak menunjukkan color yang sebenar. Okay, yang bawah ni kita tak nampak, sorry, pasal dia pakai seluar hitam. Okay, kalau you tengok yang ni pula, this lady dia ada problem dekat heart center and dekat solar plexus center. Jadi color dia merah. So dalam biofield scan, hijau dengan orange are good colors and merah menunjukkan congestion. So you boleh nampak kat sini that this particular lady dia ada blockage dekat dia punya heart center, throat center dengan solar plexus center. Kalau you tengok this guy, you nampak that dia punya pituitary gland center bagus, throat center bagus, dia punya heart center pun okay. Orange dengan green are good colors, okay? And this merah dia tidak menunjukkan something wrong sebab merah ni tak pull up, dia tak selambak. Kalau dia selambak maknanya dia problem. Tapi kalau dia thin line is not a problem. Jadi these two yang ni dengan yang ni are good energy centers. Tapi yang ni you nampak there is block. Okay, this is a biofield scan. Kalau you all nak biofield scan, tunggu sampai lockdown ke lock up ke lock don't know what ke over, and you can book session dengan kita tak charge mahal Kita charge hanya RM80 dengan analisa sekali, which is very cheap. Okay, ni tuning fork. So this person
dia tengah balance the energy center. And as I told you, tuning fork punya dia punya tone dia punya bunyi dia boleh menunjukkan kat kita keadaan energy center berkenaan. So kalau energy center tu ada pincang, the tone of the tuning fork akan berbeza daripada normal. Kita akan dapat dengar getaran dia berubah. Okay, so this is a tuning fork. Tuning fork pun terapi kita ada. We have dekat homeopati integrasi Bangi and homeopati integrasi Masjid Tanah. Dia punya fee pun I tak letak tinggi. It's not very high. It's less. It's about 90 to 150. Okay, depending on apa treatment you buat and berapa lama. Murah aja. Alright. I ada buat protokol satu ya, terapi spine. As I told you about the autonomic nervous system, autonomic nervous system can be represented by kita punya spinal cord kan. So because of that, saya kaji a few books here and there, and then cara rawatan yang pakai tangan saja. So I adapted it into therapy Garpen spine. And saya sendiri suruh staff saya buat kat saya, I find it very healing. Sangat-sangat improve saya rasa. I know that banyak masalah saya duduk dekat root center juga sebab kita dah tua, lutut sakit and then tulang belakang ada problem, kebas tangan apa semua, those are all spine problems and it's all related to the root center. So bila saya buat yang ni ataupun saya ambil treatment terapi Garpen spine ni, memang it really helps. It's only half an hour and harga dia memang kurang dari 100. Tapi kalau nak booking memang tak boleh booking sekarang lah. Boleh booking tetapi kena tunggu habis lockdown lah. Alright. Ni saya memang sahaja letak murah. Why? Kalau boleh kita nak tolong orang kan. Nak tolong orang recover from their issues. Okay. So last but not least, saya cerita tentang resonance ni lah. Tadi saya tunjuk kat you kan. Saya tunjuk tadi resonance. Okay, ni saya punya kit. Sebelah ada phone. Ada telefon. And then sebelah lagi ada saya punya kabel dengan coil. So ni semua you don't need the coil, you need the resonance and you don't need the cables and you need your phone. You need the phone. You need the phone untuk nak buat scan ni. So yang ni gambar yang saya tunjuk ni adalah result of somebody punya scan lah. So kalau you tengok kat sini, you boleh tengok energy of each center. Okay, yang ini root center. Yang ni sacral center. Sacral center dia tinggi ya. And then dia punya solar plexus center rendah. Okay, and then heart center tinggi juga. And then throat center. Ke betul ni? Mana apa? Okay, tak apalah. Whatever it is, kalau you nampak yang tinggi itu maknanya energy strong. Tetapi yang bawah ni energy lemah. So kalau you tengok kat sini, most probably this is the crown center which is not so good lah. Okay, not so good. Okay. And then this pituitary gland center pun not so good. And then the throat center is good. Alright. Sikit lebih kurang lah macam tu. So dia ada juga report lain which saya tak tunjuk kat sini. Tetapi kalau you nak, as I told you, you boleh cari orang yang ada healing, yang ada resonance healing. You boleh minta resonance scan untuk tahu keadaan you punya energy center. Alright. Dia panggil aura scan tetapi sebenarnya is a chakra scan. Bukan aura. Okay, aura benda lain. Aura is medan biofield. Medan biofield ataupun medan bio. Medan bio is biofield. Biofield is the scientific word for aura. And biofield pun kita boleh ukur dan kita boleh map out. Guna apa? Guna gapo penalaan, we can actually map out medan biofield. Medan bio, sorry. Biofield is already medan bio. Okay, so dekat my center kita ada diagram dan bila kita map out you punya medan bio, kita akan tunjuk you balik dekat dalam diagram. And kita akan tunjuk which part of your medan bio yang ada kepincangan. Okay. That one kita guna sound je, kita gunakan gapu penalaan. Okay, tetapi yang the resonance scan is actually a chakra scan. Alright, yang ini
This is alat spooky tu. So this alat spooky tu dia tidak dapat dia tak dapat nak analisa. Tetapi dia ada program yang guna skala energi. Kalau nak tahu skala energi, please go and cari dekat YouTube under Dr. Surya Khatun, cari kat YouTube frequency healing. Sebab saya ada sebut tentang alat-alat ni. So alat ni dia pakai remote dan dia ada program yang kat sini is my computer, dan kat komputer tu program dia adalah chakra balance. Saya ni kononnya hari ini nak bagi talk tentang chakra-chakra ni, so saya pun pasanglah this one chakra balance. Semalam sebelum tidur saya on kan dan saya tidur, dan saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur. Agaknya semua energy center dia jadi activate ke apa, saya pun tak tahu. Jadi saya tengok apa pasal 1 jam saya cuba tidur ni tak lena-lena. Mata macam segar, bugar, macam dah boleh duduk buat kerja dah. So saya bangun, saya tutup saya punya spooky tu ni, dengan lepas tu saya buat ventral vagal exercises, tak tidur juga. Saya buka kuliah homeopati, dengar, tak tidur juga. Tapi lepas kuliah homeopati tu bolehlah saya tidur. Alhamdulillah. Tapi salah saya lah kan. Ada ke malam-malam pergi buat chakra balance, terus tak boleh tidur, segar bugar jadinya. Okey, jadi alat ni memang saya belilah. Harga dia dalam duit kita campur dengan aksesori dia dalam dekat dalam 1,000 jugalah. Okey. Tapi alat ni tak mobile, dia duduk aja, and then dia control dia memang wire-wire lah dengan laptop. Okey. So ni yang saya nak rumuskan, cara untuk nak imbangkan semula kita punya energy center. Janganlah susah hati, janganlah sedih kalau tak ada alat-alat yang saya tunjuk tu. Sebab solat, zikir, and then energy healing saya boleh bagi, and then yalah, I can give energy healing. Banyak ustaz-ustaz pun pandai buat energy healing. Kalau you all tak nak jumpa saya, adalah nanti saya boleh refer kepada orang yang buat energy healing. Orang tusuk jari pun kita dah ajar. So macam orang tusuk jari macam Iman Nadia, Dalis apa semua, dia orang boleh buat energy healing. And then terapi garpen. Saya ada banyak anak murid terapi garpen ni. Kalau tak nak datang kat saya pun dia orang boleh buat agaknya. And then microcurrent dengan skala tu, yang ni yang macam resonance, spooky tu dan sebagainya. Energy psychology termasuklah emotional freedom technique. Okey, emotional freedom technique ni ramai orang tahu. Kalau yang tak tahu tu boleh buka saya punya YouTube. Nanti kalau nak PM saya, dan saya akan saya akan bagi link kepada free dekat YouTube, yang saya punya YouTube. Saya minta satu je, tolong subscribe. Kalau join saya punya YouTube ataupun tengok saya punya videos, subscribe YouTube saya ya. Siapa dah unmute diri dia. Okey, so solat dengan zikir ni, dia kena solat yang berkesan. Zikir pun kena zikir yang berkesan. Banyak orang solat, tetapi dalam Quran memang ada sebut bahawa dia punya solat tu sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Tidak lakukan kebajikan. Dia tidak buat benda yang baik. Pasal apa? Pasal dia punya energy center masih tertutup walaupun dia solat dengan zikir. Bukanlah saya nak kata everybody solat tak betul. Jahatlah saya ni kalau nak cakap semua orang solat tak betul dan sebagainya. Tak macam tu. Just that actually solat tu dia memang kena ada dengan jiwa dia. Jiwa dia kena ada dia punya ni. Dan apa yang saya boleh katakan, alat-alat bantu untuk imbang-imbang ni apa semua, dia juga membantu untuk kita solat dengan lebih baik. Jadi bila kalau kita, contohlah kan, kita dah buat terapi garpen ke, ataupun somebody dah tolong imbangkan balik energy center kita guna dia punya healing touch ke apa kan. Lepas tu bila kita solat, kita rasa seronok solat tu. Macam khusyuk lagi. Macam kita bila baca tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lenggok-lenggok dia. Jadi bila kita baca bismillah pun, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita dapat rasa dia punya shock, dia punya apa, zauk, orang kata zauk, dia punya rasa sejahtera tu dengan dia punya zikir tu. Yang itulah zikir yang boleh open up kita punya energy centers. Those are the types of zikir yang boleh open up our energy center. The ones that make us rasa peaceful. The one that bila kita lepas solat kita nak senyum aja. And then kita rasa aman, ya. And then kita nak pergi buat kerja, kita nak mark paper ke, nak ajar anak ke, kita tak jadi mak kau hijau dah, kan? That is the kind of solat dengan zikir we are talking about. Bukanlah solat tu yang menyebabkan you lebih marah sebab you tengah solat, anak you bising and then you kata, apa ni mama nak semua. Orang yang khusyuk solat, anak dia bising macam mana pun dia boleh solat. Okay? Itu dia. Sebab apa? Solat tu sepatutnya bagi you lebih banyak tolerance. Bukan boleh bagi you jadi mak kau hijau. Kalau dia boleh, kalau solat bagi jadi you lagi marah, you solat you tu tidak membawa faedah yang sepatutnya. Okay? I'm not criticizing anybody. I'm just telling you, if your solat tidak membawa faedah yang sepatutnya, find a way. Cari rawatan, cari jalan untuk nak betulkan balik. Okay? It's for your own good. It's for your own good, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Okay. Alright. So, I'm going to stop share now. Dan saya bagi peluang untuk bertanya soalan ataupun yalah apa-apa yang saya dah cakap tadi itu boleh boleh tanya balik kat saya, sama ada tanya balik kat saya dekat webinar ini, ataupun boleh juga tanya saya dekat Facebook. Tapi kalau tanya kat Facebook saya kena buka balik Facebook ni, sebab Facebook ni ada banyak share. Kalau boleh tanya dekat saya punya personal Facebook Suria Osman. Okey, jadi sebab saya dah buka Suria Osman ni, saya tak nampak sebarang komen pun. Saya tak nampak sebarang komen. So ada Dr. Suria, Assalamualaikum Dr. Suria, ada. Apa dia? Ada, Assalamualaikum Dr. Suria. I did ask but I didn't direct to you. I just baru beli Healy 1 month. So I'm still grappling, I really don't know how to use it. But I've had this neck and shoulder problem for up 10 years and I still have it now. And also especially since the MCO, I feel my energy levels is getting worse and worse, and like today the webinar is perfect for me and I feel my solat is getting less and less khusyuk. Something is not right. You know what I'm saying? So I need your guidance which particular cycle should I run, because I'm still so blur, I don't know. Who is your sponsor, please? Sponsor you siapa? Nur Hanani. Okay, what you can do, you can book an appointment with me. Okay, and alright. Kalau apa dia? Okay, I would love to, yes. You just book an appointment with me. Can I just write down my number to book appointment? 010-543-9157. Okay, sebab dia, I probably need to spend about maybe 1 hour with you, or at least half an hour untuk nak settle your problems and find out what's happening, dan recommend to you the treatment. Dah. Kenapa I didn't get your number again. 543-9157. Apa dia? Sorry Dr. Su, I didn't get your number again. 543-9157. I cuba nak tulis. Oh, dia tak keluar. Alright. So I call you and then we have an appointment so that you can explain to me properly lah. Banyak juga orang yang dia suruh saya guide one-on-one. So I suruh buat appointment. And the thing is, sometimes kita need more than just the Healy lah. So the Healy is part of it. Tetapi sometimes we need something else also. Contohnya rawatan ke, suplemen ke, ataupun yang boleh ajar exercises that you can do on your own. That's right. Because Nani told me that she would love to bring me to see you kat Bangi, but now MCO nak buat macam mana kan? Boleh kita online, and also walaupun MCO, I can still see you dekat klinik Taqwa. Sebab kita ada klinik kan. Klinik tu is just
Klinik tu is on the same floor. On the same floor as Homeopathy Integrasi Bangi. Alright. But I cannot go to Bangi as yet kan, because tak boleh cross daerah. Kalau macam tu you boleh buat video call lah. Has to be video call. Video call either on Skype ataupun on Zoom ataupun on WhatsApp video, whichever is convenient to you. I think WhatsApp video would be great, you know. And then if Nani wants to come in, so she's free, that would be great. Because I was over enthusiastic. I overdid it the first week. Then after that dah tak buat. And then the pain and aches are coming back. And I've been doing like, you know, ad hoc on random agak-agak je. In fact, she's been trying to tell me, but I still don't get it actually. Alright, okay. So tak apa, we can look into that. So you just that's great. 010-543-9157. Kalau tak dapat, tak apa, nanti I will write on Telegram again. Okay? Which group are you in? Okay, thank you, Dr. In my group. You are in my group. Yes. She has put me in your group actually. Okay. Dah. Thank you so much. So I'll just text you and then we will schedule an appointment. Is that it? Yeah. My staff will schedule an appointment. Okay, great. Okay. Because my pain dah sakit sangat, tak tahan. My as I talk to you, my shoulder and neck and my energy level I probably need to take a full case dulu to find out where is the seat of the problem. I understand. Even though your pain is in the back, it could be your perut. Okay? Yes, it could be your, yes. So that's why I would need to take a full case to find out the seat of your problem and how to solve it lah. Sebab kita kalau kita random kita tak go to the seat of the problem, memang susah lah nak baik kan. Pasal kita pick the wrong programs apa semua kan. And I've been having trouble breathing, you know. I can't like nyawa tak lepas. So I went to see my doctor, my GP, and then sebab GP still within my daerah, so I could drive there. And he checked me, says there's nothing wrong with you. I said maybe I got a heart problem or what. Then kata mungkin angin. Then he gave me ubat to makan like just before I sleep, you know, for acid reflux. It's still the same, nothing. So I know there's something more to it. So when Nani told me, I cepat-cepat, I have to make time. It's perfect. I really need help. Thank you, Dr. Su. Welcome. Ada siapa lagi ada soalan? Assalamualaikum. Saya nak tanya. Pasal tadi ada doktor cakap level energy level chakra tu tinggi, optimum kan. So macam mana kita nak tahu yang dia terlebih? Kalau let's say kita guna resonance kan, macam mana kita nak tahu dia? Actually kalau dia actually I don't think that most of us will not get over lah. Tapi kalau dia over, kita akan dapat tahu daripada kita punya perangai lah sebenarnya. Daripada perangai kita dapat tahulah. Ataupun if I do energy work, I will be able to detect kalau there is a lot of intensity dekat that particular energy center, kita akan dapat rasa dia punya energy tu lain. Ataupun bila kita guna tuning fork, there will be more turbulence. Bila kita tengok dia punya bunyi tu lain. I nak explain kat sini, I tak buat dia punya video bunyi-bunyi tu. Tetapi the sound is very different. So kita tahu there's something wrong there. Tetapi kita kena check balik dengan you punya thoughts and actions. So from your thoughts and actions, kita boleh dapat tahulah. But usually when an energy center is too high, it means that it's compensating for another energy center which is too low. You see, you get that? Okay, I got it. When an energy center is too high, it is trying to compensate for an energy center that is too low. So sometimes in order to bring down yang too high tu, kita just need to help the one that is too low. Alright, maksudnya balancekan balik semula lah. So means kalau kita dapat result daripada resonance punya result scan tu, vibrate je lah, vibrate saja lah kan. And then actually this is a general punya webinar which is open to the public, so everybody and anybody can access. So I have other techniques which you don't need anything. You don't need resonance, you don't need tuning fork, you don't need anything. You only need you. But I do not want to show it in this very public webinar. It will have to be a more private one.
for me to show the techniques that can help to improve the energy ataupun to balance the energy of our chakras. Kita request lah nanti dalam grup Telegram. It will have to be a very small group yang orang yang nak belajar. And usually I will charge a bit for my time. Alright. Yang umum ni I want to bagi free kan. But the more private ones, the ones that have more education and all that, there are small private books and the webinars are not open to the public. They're only open to those who attend the class. Okay. Anyway, you can ask me about it on Telegram. Okay. Terima kasih. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Dr. Su. Waalaikumsalam. Ya Nadia. Oh, apa ni Dr. Su, boleh tak terangkan sedikit kaitan cakra, setiap cakra dengan gerakan solat kita secara spesifik? I'll have to think about it before I do lah. Tetapi apa yang saya dapat bagi tahu, bila kita letak tangan kita tu, selalunya kita letak ke mana? Kita letak tangan kita solat tu, kita letak tangan kita tu, kita letak kat mana? Ada orang letak dekat dada tau. Ada orang letak dekat perut. So ada orang letak dekat heart center, ada orang letak dekat solar plexus. Betul tak? Okay, kalau you nak tahu tangan kita ni, wait dah, I nak tengok. You dengar tak? Dengar masih dengar Kalau nak tahu tangan kita ni, tangan kiri kita, dia connected dekat energy center mana? Our tangan kiri ni is connected to the heart center. Heart center. Yeah, it's connected to the heart center. Our tangan ni is connected to the heart center. So you are actually healing your solar plexus center or your heart center. Kalau tangan tu letak ke atas, it is you letak dekat you punya heart center. Kalau tangan tu letak kat bawah, you are putting it on your solar plexus center. So when you are tengah solat, you are actually activating your solar plexus or heart center. Bila you sujud, it is the pituitary gland center touching the ground. It's a kind of grounding juga. Okay. And then tangan kita, bila kita touch the ground apa semua, memang as I told you, the meridians and the chakras are also connected. So memang kita punya movement in prayer actually activate kita punya energy centers juga lah. So that's all I can say secara umum lah. But if you want me to go deeper, I will have to kaji balik and then only I can present. Sebab kena consult orang-orang yang pandai cikung lah, macam Dr. Amir Farid ke siapa ke, they will explain more lah about all these things. Okay. Boleh request ke kelas macam tu? I don't feel competent enough, tapi I will try to look into it. Alright, saya cuba ni lah, cuba tengok lah. Abang bising sangat lah. Thank you Dr. Su. Okay. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Dr. Su, nak tanya. Ya Nadine. Bila buat aura scan dengan resonance scan, beza dia yang aura scan akan keluar results on relationships, on trauma and all that, right? So that one is more of the emotional body lah. Is that right? Yeah. Ke? Oh, okay, so maknanya so we can do that. So we are healing, let's say kalau kita vibrate kat kita, the aura stuff is also vibrating the emotional body lah. Maknanya we are balancing the energy center. You can separate the physical from the emotional and the spiritual. Dia semua connected kan. So when your energy center is blocked kan, dia memang akan ada emotional consequences of that block. So bila kalau keluar yang ada this emotion or that emotion or that apa benda apa semua, then dia punya dia holistic kan. So it is, everything is connected. So when you do the balancing, you are actually releasing also the emotional issues. So you notice that bila kita buat energy work, sometimes orang tu akan menangis, orang tu akan ketawa, orang tu akan sendawa, ataupun rasa nak terkencing, kadang-kadang rasa nak terberak dan sebagainya. These are all kita panggil energy block release. Alright.
So memang tak heranlah kalau misal kata kita work on the energy centers, there are times when you get even more angry than usual ataupun your thoughts go haywire. As what we already know, this is what we call a reset, emotional reset. Before you can develop a new stability, it has to destabilize in order to develop a new stability. Can you get the meaning of what I'm trying to say? Faham. Thanks. But so we should do one. We can do one aura scan and vibrate, and then we can do a resonance scan as well lah. Maknanya dua-dua lah patut buat sebenarnya. Okay. Thank you. Terima kasih. Aura scan and vibrate, and do a chakra scan, and then vibrate ataupun microcurrent kan? And then tak salah juga kalau kita nak buat bud flower ke apa ke kan. Because as we know, everything has a frequency. The aura have got a frequency. Kan I showed you gambar Spukitu tu whereby they can balance the aura just using, actually Spukitu tu is just like the resonance. Dia ada dia punya remote mode. So dia ada frequency untuk the aura and for the aura balance. I don't know when you came into the class, tetapi I was telling everybody I did the aura balance and then I tried to go to sleep and I couldn't sleep until I shut it down. Okay, so maknanya the frequencies also can be used to actually balance the aura. Okay, kalau you tak tengok daripada awal, you boleh tengok masa recording. Alright. Tengok. Yeah, thank you. Okay, any more questions? Tak ada pula soalan daripada Facebook, nampak macam tak ada lah soalan. Tak ada soalan dekat Facebook. Okay, any more questions? Kalau tidak, kita habis awal lagi ni lah. Kalau tidak, selalunya 2 jam ni, tak sampai 2 jam lah. Either tak faham ataupun tak banyak soalan ataupun dah terlalu faham. Sebab tu tak tanya banyak soalan, tak banyak perbincangan. Dok, kalau pituitary center is also related to mental disorders ke? Is more pituitary gland, the master gland, the pineal gland, related to sleep disorders, melatonin apa semua kan. Melatonin is more of the crown center. So pituitary and crown center memang ada related to ni lah. Pituitary and crown center related to emotional disorders ataupun kita kata psychiatric punya bidang psychiatri lah. I see. Okay, thank you. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Yasmin. Nak tanya tentang yang anak-anak yang autism ni, macam mana dia waktu baby lagi dia boleh dapat autism? Adakah disebabkan oleh ibu dia yang cakra dia tak balance ke macam mana? It's something very complex. Kita really don't know what happened. Tetapi ada kaitan dengan environment, ada kaitan dengan aktiviti ibu masa pregnant, ada juga kaitan dengan genetik. Okay, and then ada kaitan dengan birth trauma, okay, and then ada kaitan dengan saraf dia. Jadi dia tidak satu penyebab dia ataupun trigger dia ataupun causation dia bukan satu. Tetapi what I can say is that zaman sekarang, especially zaman yang budak-budak banyak tengok gadget kan, this one actually bagi wrong stimulation to our system saraf. So bila dia bagi wrong stimulation to the system saraf, memang dia akan menyebabkan problem development of the mind, especially when the budak-budak about 1 year, 2 years old and dia banyak tengok TV atau banyak tengok gadget dan sebagainya, dia memang affect juga. Sampai now there's a condition called pseudo autism which is actually caused by gadget. So other than that, it is the food that we eat which is even macam tak cukup nutrition, tak balance, banyak pengawet, perasa, pewarna, and then the toxins dalam air, dalam udara, dalam makanan, okay. Plus ada kemungkinan EMF kan, electromagnetic frequencies which are orang kata being generated by radios, handphones, Wi-Fi, so many things kan. And now they are saying that 5G can also affect. So benda-benda ni semualah yang boleh menyebabkan problem autism ni. We don't know, but the cases of autism are getting more and more. Yeah. Okay.
Alright. Jadi kalau nak rawat dia ni tak cukuplah dengan betulkan cakra je lah. Sebab dia tengok dia Part of it is betulkan dia punya energy centers. Tetapi you can still need to betulkan dia punya saraf and dia punya usus. Pasal banyak the gut and the brain are connected ya. There's a gut brain connection. Dia kalau dia makan tak betul ataupun susu mak dia tak betul ataupun banyak makan manis dan sebagainya, dia boleh affect baby tu punya gut, and baby punya gut. Remember I talk about chemical neurotransmitters. Jadi chemical neurotransmitters ni banyak ada dalam usus ya. Dalam usus banyak chemical neurotransmitters, and these chemical neurotransmitters bila kalau gut tu punya microbiome tak betul, kuman usus tak betul, dia akan bawa kepada kuman usus tak betul, dia akan bawa kepada neurotransmitter dia tak betul. Jadi the message yang sampai kat brain jadi tak betul. So it's all connected. Okay, terima kasih. Dr. Su, it's me again, if you don't mind, because I can't seem to get Nani. Before I get to talk to you, what program should I run for my extreme neck and shoulder ache and lethargy? Extreme neck and shoulder ache and lethargy. Without knowing what's happening, I would say that please use the mental balance, job and learning programs. Kalau you ada resonance, you scan mental balance, job and learning and run the programs that are 45% and more. Oh no, I don't have resonance. I have the Healy, the basic Healy. I don't have the resonance. Then you do mental balance. Mental balance, Mental balance, dia ada banyak. You just rotate lah semua-semua. Okay, for like 10 minutes, what, 15 minutes each or what? How? Why not you do 3 program satu hari, pagi, tengah hari dengan malam, and only do the mental balance programs one by one. Oh, okay, until I find the perfect fit for me. Is that it? No, you just keep doing until you see something happening lah. Oh, okay, got it. So mental balance. And then in between you can do local stimulation and put the gel pad belakang you punya ni, do for chronic pain. I did that the first time when I got the Healy. It really helps. You know, I put the pad on my shoulder. That really helped. Yes. So now you also do mental balance, and then kalau you dah do several rounds of mental balance 2-3 hari, why not you just go and do stomach and digestion pula. Oh, okay. And then once in a while do release. Do release, yeah? Okay. Yes. Okay. Thanks, Dr. Su. Yeah, thank you. Assalamualaikum, Dr. Su. Yes, Dr. Su, Puan Ida, you tanya when is the best time to do chakra balancing? I tak pernah fikir pula time nak of do day. chakra balance. Kalau saya Masa paling sesuai masa subuh lah. Masa subuh. When we are getting ready for the day kan. Siang. I tak tahu, I tak berani nak buat masa malam sebab semalam tak boleh tidur. Saya, mungkin kesilapan saya, I was running 2 programs because I have a few spookies. So on one spooky, I was running EO, Motivate. So I was running the EO Motivate. You will notice that these bioresonance devices, they can run all the frequencies. So even EO, you can run it as a frequency. So on one spooky, I had mental EO blend balance macam doTERRA punya EO blend bukan balance motivate. And then on another one I had chakra balance, and when I tried to go to sleep I just couldn't sleep because my eyes were wide open, besar, and I just why are my eyes so wide open? I'm not sleepy at all, I'm not tired at all. So after 1 hour of trying to sleep, I got up, switched off all the programs, did some ventral wiggle exercises, tengok satu kuliah, baru boleh tidur. 2 jam trying to sleep. So I would say mental chakra balancing and all must be done in the morning when you are going to face the day. Most probably it will energize you. Like what happened to me. Dr. Su. Ya, saya. Hari tu I buat program mata I lah dekat-dekat waktu tidur. Lala mata I macam
segar sangat. Tak berani juga buat program mata. And then I don't know, but my body is I think different from other people. Orang tu buat balance sleep boleh tidur. I buat balance sleep langsung tak boleh tidur. So now I never run sleep programs because it doesn't help me to sleep. Apparently it doesn't work for me. They work but opposite direction. Okay, any more questions? Dr. Su, saya nak tanya. Silakan. Kalau macam gagap, cakap gagap, itu kaitan dengan throat center kah? Yes. Ke ada tambahan lain? Throat center, yes. Throat center and maybe pituitary. Pasal saya tak keyakinan kurang kan. Throat center, pituitary center. So 2 of that. So practice lah your throat center tu. Mengaji Quran selalu. Mengaji Quran selalu, lagu-lagukan, bagi tune cantik-cantik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Can you see that saya vocalize tu and I'm focusing on my throat center? For example, if I say Allah kan from my throat center. Allah. So that you actually open up balance your throat center by vocalizing ayat-ayat Quran and focusing on your throat center. And bila you buat selalu, you find that things like gagap also will disappear. Why? Because you have actually balanced out. Subhanallah. Tapi kalau macam kids tu macam mana? Kalau apa kids? Dia? Kalau macam anak-anak kan? Anak-anak kita buat untuk dia. Kita letak tangan kita dekat dia. Lepas tu kita baca Quran sambil letak tangan kat dia. Sebab kita dengan anak tu connected. So tangan kita is an extension of our heart center. So we are healing the child through our hands. Bila you pegang anak tu kan, Okay. bila you pegang anak you letak kat dada you penuhkan dada you dengan perasaan Rahman. You heal the child. You find angry mothers produce angry children. Peaceful mothers produce peaceful children. So when a child is angry, you be peaceful. Don't be angry. Your child is angry, you are angry, you will end up burning each other. Tapi when a child is angry and you are peaceful, you will end up making the child more peaceful. Faham. Okay? Anything, any more? Ada soalan lagi? Nak tanya lagi doktor? Boleh. Adakah cakra ni lebih senang untuk di-balance antara anak-anak kecil dengan yang orang yang dewasa? Kalau contohnya macam anak kecil ni lebih senang untuk balancekan dia punya cakra. Semakin dewasa tu adakah semakin susah nak balancekan? Ada tak macam tu? Anak kecil lagi senang daripada orang tua. Is that what you're asking? Untuk balancekan cakra ni kan, kalau ada yang tak balance tu, adakah anak-anak kecil lebih senang untuk diimbangkan cakra dia berbanding dengan dewasa, atau sama je dewasa anak kecil semua senang? Anak kecil are less complicated kan? They are less complicated because dia punya life tak panjang lagi kan. Tapi benda ingat sesuatu ya, trauma ibu memang transmit kepada anak ya. Especially trauma ibu masa anak tu dalam kandungan kan. So kadang-kadang memang the children are born with some block centers and all that. So it depends on the child and the mother. So I cannot generalize and say it's generally easier or what. Sebab if the mother have undergone severe trauma masa dia pregnant, then anak tu akan dalam keadaan banyak blockages ya.
Alright. And then kalau you notice, children, dia banyak yang dia tak boleh nak kawal. Emosi tak boleh nak kawal, temper tak boleh nak kawal. Apa yang dia nak buat, dia tak boleh kawal. Why? Because generally, children do not have developed energy centers. Dia punya energy center baru nak develop. Okay, and then how the energy center develops also depend on how they are treated. If they are treated with love, kindness, pertimbangan, and orang yang ada yang besarkan dia tu honest, fair, treat them fairly, and then tahu macam mana nak belai, bagi kasih sayang, tetapi tidak indulgent sangat dan sebagainya, then the centers will develop well. On the other hand, if the parents are very traumatic parents, ataupun terlampau manjakan dan sebagainya, then the centers also do not develop well. You understand? Because children, they are not born with complete ataupun open energy centers. They have to develop it as they grow. Alright? Okay? Yasmin? Dah jawab ke soalan? Dah hilang Yasmin. Okay, any more questions? Kalau macam tu Kak Dr. Su, bila macam range umur kids dia punya energy center tu dah complete, ada complete? I think I cannot answer that question as a very specific number. Sama macam anak balik different age, betul tak? So some children mature faster, some children take longer. Tetapi dalam Islam dia ada satu perkataan nama dia mumayyiz. Mumayyiz tu ialah bila dia ada pertimbangan yang bagus. Betul tak? Tapi as I said kan, dia punya judgement Crown Center dengan Pituitary Center, kalau tak well developed, dia tak boleh nak nilai sendiri. Dia rely on other people. Okay? Jadi kalau orang yang rely on tu is reliable, then they get the right message. But if the person is not reliable, then they get the wrong message. That's it. So that is why kan, kita kalau tengok kan, mak bapak main peranan yang sangat penting dalam pembesaran dan kematangan anak-anak ni. Sebab tu yang Rasulullah kata dalam hadis tu, bahawa anak tu sebagai kain putih yang akan mewarnakan dia adalah ibu bapa ataupun penjaga dia. Betul tak? Okay? Betul. Tapi macam sekarang kan, macam budak kebanyakan macam balik dan umur balik tu lebih awal berbanding dengan time dulu. So macam bila dia dah balik awal kan, masa tu pemikiran dia tak berapa nak matang lagi. So dengan keadaan persekitaran, semestinya dia balik awal tu dia pemikiran dia lagi matang. Saya cuma bagi contoh je, ada orang balik awal, ada orang balik lambat. Jadi I tak boleh nak bagi spesifik time, oh umur ni kena matang. Tak, samalah. I'm not saying that balik dengan matang comes together. No, I'm not saying that. I'm saying that I can't give a specific age untuk matang. Faham tak? Faham. Okay. Okay. Any more questions? Tak ada daya. Betul tu. Sorry. Yang pasal energy center tu, kita punya tangan kita masa kiam tu kita letak. Kita tak kisahlah sebenarnya kita nak letak dekat sacral ataupun dekat heart. Ikut kita ke sebenarnya? Kita kiam tu kita letak kat sini ataupun kat sini je kan. Kat dada ataupun dekat ni. Kalau kalau I think orang Mesir ke orang Pakistan ke, dia letak kat atas ni. Tetapi kita orang Melayu, kita selalunya letak kat solar plexus center kan. Tapi kalau you nak letak dekat heart center, why not? Sebab saya pernah tengok lah dia orang solat dia macam tu. Tak salah pun. Apa yang make you happy lah. Okay. Any more questions? Sebab solat tu boleh menyembuhkan kan. So kalau kita letak kita punya energi kat situ, so dia membantu jugalah kan Dr. Su? Of course lah, dia membantu. Memanglah dia membantu. Sebab tu saya kata zikir dengan solat boleh membantu untuk balancekan kita punya energy center. Alright.
kecuali lah kata dia alladzina hum an salatihim sahun, kan ayat ra'ait alladzi yukadzibu biddin kan. Kata solat tetapi macam solat dia tidak mengubah. Maknanya solat tu tidak berkesan. Bila solat tu tak berkesan adalah teknik tak betul ataupun niat tak betul. Niat tak betul ataupun teknik tak betul. Lalu pun nak katakan kita ni anything that kita do kena ikhlas tau. And this ikhlas memang help us to balance our energy centers. You have bad intention, that's when you corrupt yourself. When you have bad intentions, you corrupt yourself. The first person you corrupt is yourself. Okay. Anything else? Tak ada dah soalannya. Ada soalan tu apa benda dikira optima dan berapa peratus dikira terlalu aktif berdasarkan. Oh tadi saya dah jawab. Sebenarnya dia kalau yang bagus tu kita buat aura scan tu, it should be macam I think anything above 87% and above dia kira optimum tau. Jadi that aura scan does not detect hyper, dia detect optimum atau tak optimum. So kalau yang 87 and above tu be okay, and then anything below that would be a bit too low. Tetapi you will notice that all the time there are some that are good and some that are bad. Dia akan jadi pattern jugalah kan. And the thing is that you don't have to be too concerned kalau bila you check kadang naik kadang turun. It really depends on what you have been doing that day, what you have been thinking that day, amalan dengan zikir you that day. Okay. I remember saying sebelum saya buat yang frequency healing last 2 weeks, saya kata a few days before I siapkan my nota, I couldn't think at all. I kata apa saya nak letak dalam nota ni? Just and then bila I happened to do a aura scan and I found that my crown center punya energy had gone below that 87 yang I cakap tadi kan. So kata oh my god, no wonder I couldn't even think of what to write. So when I did the balancing apa semua and then I do my practices, my zikir apa semua, agaknya a few days I tak berapa buat tau. Bila kita ni kadang-kadang kita lupa nak do the extra bit that you need untuk nak balance your energy center. So maybe I wasn't doing it. So bila saya buat betulkan balik and then bila check balik or scan my crown center energy dah naik balik, then baru I found okay, then the ideas are starting to come apa semua. Barulah I boleh buat nota. Terkesenang nak buat nota untuk kelas macam ni. Nak kata susah sangat pun tidaklah. Tapi taklah mudah. Okay, you have to be there and you have to have the mood and you have to have the resources and you have to have the ilham in order to come up with the notes to do this. Okay. Even though everything is on your fingertips at Google, but you got to know what to search, right? If you don't know what to search, you don't know what to look for. How can you get the information? Tak boleh lihat kan? Okay, does that answer your question, Nadia? Dah hilang. Yes. Okay. Alright. So are we done? Dah sudah. Doktor, last Ada daya? Last question. Last question, okay? Jauh sikit daripada cerita pasal aura, saya nak tanya untuk penggunaan healing ni, especially untuk yang pregnancy. Untuk apa? Pregnancy. Pregnant mother. Kita memang tak galakkan guna healing, especially the first 3 months of pregnancy. Kalau nak guna juga, you only can use the resonance and you only can vibrate certain programs. Contohnya useless salt, vital substances, bug flower dengan some of the others macam bush flower apa semua. Ataupun you can also vibrate kalau you buat all healing program and then after that you tengok apa yang tinggi and then you zero in on the group of programs yang tinggi and you buat yang tu and then you vibrate. That's all. Masih boleh scan the mother lah. First 3 months. Kalau after 3 months, you can use the pink dot programs tetapi you tak boleh pakai kabel. Okay. Tak boleh pakai kabel. First 3 months sebab the baby tak develop sangat lagi tau. Dia belum ada, dia punya organogenesis belum complete. So kita tak nak kacau dia. Okay.
Okay, faham. Sebab the mother itself sekarang lying down, tak boleh bangun, tak boleh makan and everything. Yeah, And okay. So that's it. That is why Allah jadikan ada different treatment. Kita boleh guna homeopathy contohnya. Kita boleh guna bug flower, kita boleh guna useless salt. Tetapi dia makan punya, bukan vibrate punya. Vibrate boleh juga sebab memang tu ada dalam resonance kan. Jadi kalau nak book an appointment, I also can give the treatment ataupun you can book with somebody else. Tetapi I memang banyak treat morning sickness punya symptoms. In fact, my last patient, most difficult patient was my own daughter-in-law. Susah betul nak treat dia. Tapi finally, alhamdulillah, she's much better now. Rupanya all the standard morning sickness remedies didn't work for her. I had to go dig very, very deep to find out the actual presenting symptoms yang very, very tepat. Then baru pilih remedy yang betul. Itulah orang kata keluarga perawat ni are the most difficult patients. So alhamdulillah, she's better now. She can eat. Sebelum ni she cannot eat anything after 3 PM. Muntah. Sampai besok pagi baru boleh makan balik. My God. Kesian betul. Itulah, kesian sangat sebab I minta dia contact Dr. Su lah, senang. Yeah. So I quite understand, tetapi itulah I memang tak gunalah, kita tak gunalah kita tak guna microcurrent lah. You can guna electromagnetic and vibrate mode, tetapi after first 3 months. Below 3 months tak boleh. Below 3 months and only use the vibrate. Okay? Okay, faham. Thank you, doktor. Okay. Dr. Su, kalau guna coil pun tak boleh ya? After 3 months, Nadia. First 3 months jangan. First 3 months homeopathy boleh. Okay? You all tak seronok lah sebab tak ada homeopathy kat rumah. Kena jumpa saya sebab tu tak seronok ya. Okay? Energy work boleh. Energy work without using any gadgets or machines boleh. Even the tuning fork kita tak recommend. Kalau first 3 months of pregnancy. Okay? Okay. Any more questions? Saya tengok kat sini pun tak ada. Alright, so sudah everybody dah tanya apa yang dia nak tanya. Kalau belum dapat tanya, you can also tanya dekat Facebook yang ada this video, and also you can ask me on Telegram lah. Okay? So thank you so much for listening, and have a good day. Semoga apa yang saya ajar tu bermanfaat, dan kalau ada salah silap saya mohon ampun lah, mohon maaf. Silap tu daripada diri saya sendiri dan yang baik tu daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Thank you, Dr. Su. Salam. Thank you, Dr. Su. Salam. Thank you, Dr. Su. Terima kasih, Dr. Su. Hai, cucu Tok Pah ada juga. Ada. Yeah.